आम चैनल क्रिएटिव स्वागत तेज रही है न्यूज अपडेट 1793 जहाँ आप पाइपम चैनल मध्यम निश्चित भाव में आपन को आशा करी बहुत सारा इनफर्मेशन आम प्रोवाइड करूँ एंड आप अपडेट रहीपर। प्रथम अपडेट आम आलोचना करवा एसएसडी टीचर रिक्रुटमेंट हिंदी टीचर पोस्टिंग अप्लाई स्टार्ट हो सारी आसंता काली किसी टीचर रिक्रुटमेंट अप्लाई स्टार्ट हो जाऊँगी जोटा कि आप देखिए 29 नंबर ऑफ पीसीएम पोस्ट आसंता काली आप अप्लाई करेंगे एंड 71 नंबर ऑफ टीजीटी संस्कृत पोस्ट आसंता काली आप अप्लाई करेंगे 105 नंबर्स ऑफ पीईटी पोस्ट आसंता काली आप अप्लाई करेंगे एंड बाकी जहाँ सब पोस्ट रहा ता सेवक सेविका एंड ट्राइबल लैंग्वेज पोस्ट हो आपणकर टीजीटी सीवीजेड पोस्ट हो ये सब जिनस रहा आपणकर अप्लाई करने 30 तारीख समय मिल इग्नोर नाम लेखा आरंभ कराई जो मैंने नाम लेखा चाहते स्नातक स्नातकोत्तर पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट बर्तमान आप नाम लिखे पारे एक सेक्शन नाम लेखा आरंभ हो सारी। नेक्स्ट रही मुख्य सचिवर कार्यकाल वर्षे बढ़ी गतकाली आम रिगार्डिंग अपडेट आपको दे सारी लांच मामलें विजिलेंस धरपकड़ धरा पड़े ग्राम रखी खसीगले एसआई सब बड़े जिनस हुए जे कंटिया माछ धरा पड़े आपणकर केराणी माछ धरा पड़े किंतु बालिया माछ खसी जाए भाकुर माछ खसी जाए ये जिनस आज भी रिपीट होची अर्थात पूर्व सरकार जो ट्रैक रे चलथिले सरकार से ट्रैक रे चलवा संभावना देखा दउची ता भी दुर्नीति क्षेत्र में किंतु हाँ विगत सरकार बड़ बड़ ऑफिसर मानू हाथ मरा जाऊ नथिला जेतबे कार्य अवहेला होता छोट कर्मचारी मानू सस्पेंड करा जाए एक्शन नि जाए बड़ मानू कौन से भली आखि दृष्टि एक्शन नि जाए नाही किंतु ए सरकार तहसीलदार सस्पेंड होती बीओ सस्पेंड होती जिलापाल उपजिलापाल सस्पेंड होती बड़ ऑफिसर एक्शन होवार आम देखीचे निश्चित भाव में आशावादी भी अच्छे जे ए जिनस आगु रिपीट हेनी जो मैंने दुर्नीतिग्रस्त जो सेक्टर ऑफिसर होता ना कहीं जिते बड़ ऑफिसर होता ना कहीं सरकार एक्शन ने एवं पंचम अष्टम श्रेणी में पास फेल नियम बहुत समस्या उपजार संभावना रही आरटीई रे करेक्शन हम फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल से करेक्शन हम बहुत सारा आपंकर समस्या देखा जे पिला माने यदि कंटिन्यूअसली पास कर न पारे किए रेस्पॉन्सिबल रहिबो जदि गला बाट दे पास कर दिगला सपोज आपणकर 500 स्कूल 100 स्कूल आपणकर पिला माने स्ट्रिक्ट फॉलो करागला बाकी 400 स्कूल गला बाट दे पास करागला तो एथिरे आमे हमर जो एम थिला आमे क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रमोट करबा आमे तो करि पारलेनी फेल्योर हेले किंतु हां सफर हेले से 100टा स्कूल पिला माने तो से क्षेत्र में कोन करा जिवो तो जदि जड़े पास करन तेबे से परवर्ती श्रेणी 2 मास विलंबर केमती अध्ययन करेंगे जदि सप्लीमेंटरी परीक्षा दी पास करचंती तो ये सब समस्या भितर आपणकर सरकार अच्छा देखा जाओ केमती समाधान होची एवं एथिरे शिक्षक पदवी पूरण हो पाउनी शिक्षक पदवी खाल रही जितेबाला शिक्षक पदवी पूरण हो पारनी शिक्षक पदवी खाल रही आमे किभली पिलांठु आउटपुट एक्सपेक्टेशन करबा आमे सिंगल स्कूल केमती पिला कहवा पिलाटी मैथ पिलाटी आपनकर इंग्लिश पिलाटी मातृभाषा ओडिया सबुथिरे पारंगम हो पारिबो तो यह गोटे निष्फल आमर प्रयास बोली आमे कहि परिबा एवं नियुक्ति प्रदान क्षेत्र में दिव्यांग प्रार्थी को हैरान मिल 5 लाख टंका क्षतिपूरण एने माननीय हाइकोर्ट कर राय रही देखा जाऊ सरकार मानुंट किंबा एटा जनहितकारी एभली ऑर्डर को पुणी चैलेंज करुँच आप देखिए आपण असंपूर्ण पीआर पठाउथिबा वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य सचिव तागिद आगु को अवहेला कले कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा बोली से दर्शाई एवं ता सहित आप देखिए मनोज आहूजा से चिठी रही जे केमती आपणकर सबमिट करेंगे आप पीआर तो यहाँ रही तार चिठी आप देखिए इग्नो जनवरी शिक्षा वर्ष में नाम लेखा आरंभ हो जहाँ देखुले नुआ वर्ष विज्ञान पीजी रे 7 नुआ पाठ्यक्रम भी खोल जाऊँगी सहित ओडिशा लागू हो कि पास फेल अभिभावक संघर तीव्र विरोध ड्रप आउट बढ़ा नहीं शिक्षाविद आशंका आहरी संस्कार आने को आपणकर दाबी रही वास्तव में यही जिनस लागू करने पूर्व बहुत सारा संस्कार आवश्यक बिट बाय बिट आप तदंत आवश्यक ये जिनस हेले आम कौन करवा
ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସେଥିପାଇଁ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରାଯିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ରୟାସ। ଯେତେବେଳେ କି ଏନ୍ଇପି ଆପଣ ଲାଗୁ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ, ହୁଏତ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ନ ହୋଇ ଡାଇରେକ୍ଟ 12th ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ହେବା ଦରକାର। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା। ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଘଟଣ। ତ ଯଦି ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ମାରିଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆମେ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବା ଯେ ପିଲାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମୋରାଲିଟି ଡାଉନ୍ ହେଇଥିବ, ପିଲା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ନ କରିଥିବ, ମାଇନର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ, ପିଲାଟି ବହୁତ ସେମ୍ ଫିଲ୍ କରିଥିବ, ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଜଣେ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବ। ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଇ ଠକି ନେଲେ 16 ଲକ୍ଷ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅଣ୍ଡା ଗୋଟା ବଜାରରେ 9 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 5 ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯିବା କଥା ସେତିକି ଦିଆଯାଇପାରୁନି ଏବଂ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସରେ ଦର୍ଶାଇ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି, ବାଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ କହିଲେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ନଷ୍ଟ, ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିନା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କିପରି କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ଆର୍ଆଇ ଏମାନେ ସବୁ ପଦବୀ, ଗ୍ରାମସେବକ ଏସବୁ ପଦବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ରହିଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଦାବି ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ସମୀକ୍ଷା କରିବ କିଏ? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 2023 ମସିହାରୁ ଆର୍ଆଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ 3 ମାସ ଲଗାଇଲେ, 4 ମାସ ଲଗାଇଲେ, ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କଲେନି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପୁଣି କଲେ ଆପଣଙ୍କର 6-7 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ, ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ କଲେ ତ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ କେଁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ, ସେ 7 ଦିନ ଆସିକି 2 ମାସ 3 ମାସ ବିତିଲାଣି, ଆପଣ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରୁନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ଆଗକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବ କିଏ? ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଦଳିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଆଗତ ହେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଭୂତପଦା ଅଫସର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଆବେଦନ ଅବଧି। ଆପଣ ଯଦି ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ mspodisha.gov.in ଏବଂ ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏନ୍ଓସି ଦିଆଯାଇଛି ଇନ୍ ଫେଭର ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ସ ସ୍କିମାଟିକ୍। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେମାନେ କରିପାରିବେ। different elsewhere since the teacher have right to seek the better career opportunity। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଓସି ମିଳିଗଲା, ଏନ୍ଓସି ନେଇକି ଆପଣ ସେମ୍ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ବାହାରିଛି ସେ କେସ୍ରେ ବି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଅଫନ୍ ସିନ୍ ଭିଜିଟିଂ ଦ ଅଫିସ୍ ଫର୍ ଯେଉଁ ଏନ୍ଓସି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାଣ୍ଟିଂ ପରମିସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଭଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି। ତ ଏଭଳି ସବୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏନ୍ଓସି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡିଓ ମାନେ ବି ଏନେ ଏନ୍ଓସି ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା କେତେ ଜଣେ ଦୌଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟରେ 5ମ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଠିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଗନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଗନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 12ଟି ବ୍ଲକକୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ 314 ବ୍ଲକକୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଭାଗ। ଦେଖାଯାଉ କିଭଳି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ୟୁନିଫର୍ମ ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି। ଆପଣ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରି ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାକାପଡ଼ା ବିଓ ଅଫିସରେ ପୂରଣ ହେଉନି କିରାଣୀ ପଦବୀ, ପଡ଼ି ରହିଛି 700 ଶିକ୍ଷକ 2 ମାସର ଦରମା ବିଲ୍। ତ এইটা ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମୋସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଡିଓମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଡି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 10% ରୁ 20% ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚିଠି ରହିଛି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଚିଠି ରହିଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓଇଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 7/1ରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ତ
से आपणकर सेंट्रल सुपरिटेडेंट कौन रही तार लिस्ट करके अप्रूवाल करके बहुत शीघ्र दायित्व आवंटन में चिठी रही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस ढेंकानाल चिठी रही आपणकर डिस्ट्रिक्ट लेवल राज्य पुरस्कार प्रैक्टिकल टेस्ट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स पक्षर 4 एंड 5 जनवरी चिठी रही तो ये अपडेट्स तो आम आज वीडियो शेष करुँ आशा करी वीडियो माध्यम कंप्लीट इनफर्मेशन आप पहुँची पाई हेल्पफुल लगी पुणी आप देखा एजुकेशन धन्यवाद।